मैडम आप जो एफआईआर टा देइछन ता विषय कहतु आपनकर पुओ कोड पढुथिले कोन केम थला टी क्वालिटी मो पुओ XIMB जो जटणी जोटा अच्छी कुर्की निजगड़े यूनिवर्सिटी टा सेठी BBM सेकेंड ईयर छात्र एवं ताको ह्यूमिलेट करा हेची आपण माने जानि के आश्चर्य हबे कॉलेज भितरे जो टॉयलेट दीटा टॉयलेट रे ताको निष्ठुक माड़ मरा हेची टॉयलेट भितरे गोटे टॉयलेट रे फास्ट मारी चंती मारी की ताको वीडियो करचंती ताको मुंडो को तळे पकई की जोतारे ता मुंडो को सब जोतारे दाबी चंती टॉयलेट भितर मुंडो पुरई चंती टॉयलेट भितर पानी पीवा पई टॉयलेट पानी की मैडम किए माने किए से मनसु से होची तार गोटे ऊपर ईयर रो पिला थर्ड ईयर रो ताना आदित्य आदित्य टुडू आ ता निज क्लास रो पिला शोभन दास शोभन कुमार दास शोभन दास थाना एवं गोटे झियो माध्यम रे ताको ट्रैप करचंती एटा को आपण कहि पारंती जे जेमति पिला मानकू माने तांको ज्ञान को नबा पई कि गोटे सुपरिकल्पित गोटे योजना करचंती जो मैडम हम जो विजुअल देखु छेतरे से जो महिला जने अछन जे महिला जने के जानचनी अच्छा अच्छा मो पुओ से नुहे जे ब्राउन शुगर नउचे से ही होचे अक्यूज्ड पर्सन मो पुओ तो विक्टिम देखिए मो पुओ निज बाइट देइछि त केमति मरा जाइछि सीए होची आदित्य टुडू ता संगरे ता गर्लफ्रेंड नउची एवं सेई जागा को आउ गोटे पिला शोभन दास र गर्लफ्रेंड माध्यम रे मो पुओ को भोजी खाइबा को सेई घर को जिबा पई कहिथिला जे हमर गोटे पार्टी अछि चाले मते सेठी छाड़ देई कि आसीबू आमे सेठी खाइबा एवं ये ता खाइबो खाद्य किनी सारथिला से खाद्य को नेकी से जाईची ता संगरे देखला बेलको से माने से नौचंती मो पुओ लुची की से वीडियो टाको करछि जे माने एठी कोन करूचंती ताको बाध्य करचंती जे एटा एटा चाहे एटा भल लागिबो एटा टानिले भल लागिबो से ना मो पुओ से ही अक्यूज्ड मो पुओ तो विक्टिम एवं से तो जेतले मो पुओ मना करिछि ताको कहिचंती जदी तू एथुरे न रहिबू ताहले तोर जीवन प्रति विपद अछि मन ताको जदी जे ब्राउन शुगर जे न नबो तो जीवन प्रति विपद अछि आ पुओ सेठी डरी मरी की रहिछि 2 घंटा तापरे आसीछि आसिला परे ता पर दिन एटा 21 तारिख रो घटना म आपन कहूछि ता पर दिन 22 तारिख दिन ताको फॉल्सली फोन करी की धमकेई चंती जे तू से रूम रे से जो झिया से झिया को फिजिकली अब्यूज करछु तेणु ये रे ताको कॉलेज रे सोमवार दिन शनिवार रविवार जेहेतु छुट्टी थिला पुओ ताको कहिछि जे मु सेमिति किछि हेइनी तो मो सामने मु खाइली पळि आसिली तेणु मते तमे ड्रग्स पई की बाध्य करूथुला मु ड्रग्स नेलिनी तेणु भाई मु सेटिकी जिबा मोर भूल सेटिकी जिबा मोर भूल कहिछि किंतु ताको से माने जेहेतु मोर स्टेटस को देखि कि से माने फसी चंती पिला को कैप्चर करिया पई चाहि चंती तेणु पिला को पैसा मिले ड्रग्स किनिबे कारण कोन ए कारण कारण केवल एया जो शोभन दास से पिला मो पिला संगरे मो कार रे जाए बहुत थर जाइसी एवं मो पुओ आम घर देखिके आसीती तेणु मो घरे मोर जो फ्लैट अच्छी 3 BHK फ्लैट रे से आसिकी घर देखिची सबू से देखी देइची पुओ एकुटिया रहे कि जेहेतु आमे फादर मदर ता संगरे रहू नहू मो बाहर रहउची केंद्रापड़ा रे रहउची चाकरी करची मो मिस्टर रहउचंती राजस्थान रे से भी सर्विस करचंती आम घर सेठी अछि मोर एक्चुअली नेटिव होउची केंद्रापड़ा आली से माने देखि देइचंती ए पिला एकुटिया रहउची दामी दामी गाड़ी चढ़ुची एवं सब दामी जिंस व्यवहार करूची नुआ बाइक एबे किनिची 3 लाख टंकार तेणु सबू डाटा नेला परे ता गर्लफ्रेंड को आर कॉमन फ्रेंड करैची कॉमन फ्रेंड करैकी ता द्वारा ताको कहिची 2 थर मटे देखारे ता गर्लफ्रेंड ताको डाकी की नैची चाले मोर से सांग अछि भोजी होउची मते छाड़ देई की जिबु आमे खाइबा एवं सेठी खाइकी मु पळेबी सेठी ताको ट्रैप करचंती ट्रैप कला परे ये जोरा न मानिची काले ये आसी कॉल दब माने जेहेतु समस्त कॉलेज पिला जे माने ड्रग्स नउथिले तेणु ताको सेठी मारचंती जदी न नबु ताहले काहाकू कहिबुनी बा काहाकू कहिबु नाही कि एई कथा बा पैसा कथा भी मागिचंती पैसा 2 लाख रुपीस दबु 2 लाख बोली कि से माने मुहरे ताको मागिचंती ए फोन पे करिबु से घर को आसिला परे सोमवार दिन से आज उजाला कॉलेज जाइछि कॉलेज रे ताको डाकिचंती आसे बाहर को टॉयलेट जिबा बाहर को आसे कथा अछि के क्लास रु उठी के आसीछि
11ଟା କେତେରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଟଏଲେଟ ରେ ଜଣେ ଜଗିଛି, ଆଦିତ୍ୟ ଟୁଡୁ ଜଗିଛି, ଫାଷ୍ଟ ମାରିଛି ତାପରେ ଜଗିଛି, ଜଗିଲା ପରେ ଇଏ ପିଲା ଶୋଭନ ଦାସ ତାକୁ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ ମାରିଛି, ପ୍ରଚୁର ମାଡ଼, ମୁଛା ମାରିଛି, ପେଟକୁ ମାରିଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଛି, ବିଧା ମାରିଛି, ତଳେ ପକେଇ ମାରିଛି, ଛେପ ପାଇଖାନାର ପାଣି ପେଇଛନ୍ତି, ଛେପରେ ପକେଇକି ତଳେ ଚାଟିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଭିଡିଓ କରିକି ତାର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନ ରେ କରିଛନ୍ତି ଟଏଲେଟ ରେ ସେଟା ଡିଏନଙ୍କ ଅଫିସର ପୁରା ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡିଏନଙ୍କ ଅଫିସ ସେପଟଟା ଟିକେ ନିରୋଳା ରହେ, ସେଠିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ କେହି ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ ର। ଇଏ ସବୁ ପରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେଣି? ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଟ୍ରମାରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ସୁବିଧା ଛୁଟି ପାଇଲେ ଆସେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲି, ଆସିପାରିନଥିଲି ମୋର ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ କଜ ପାଇଁକି। ମୋ ପୁଅ ଟ୍ରମାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧମକେଇଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର କ୍ଲାସ ସେ ସାହସ କରି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ନମାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତତେ କଲେଜ ଆଣିଦବୁନି, ପଇସା ନଦେଲେ ତୁ କଲେଜ ଆସିପାରିବୁନି, ତାକୁ ବସେଇ ଦବୁନି, ତତେ ଘରେ ରଖେଇ ଦବୁନି, ଇଏ ଅଡିଓ ପୁରା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ପୁଅ ଯାଇକି ମତେ ବହୁତ ଦିନ ସାହସ କରିକି ସେ ଟ୍ରମାକୁ ପଳେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ମୁଁ 8 ଦିନ ତାର କଲେଜ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ କରେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ଡରିକି, ଯେ ତାକୁ ତତେ ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ମାରିଦବୁ, ତୋ ଘର ଦେଖିଛୁ, ତୁ କୋଉ ବାଟରେ ଆସୁଛୁ, କୋଉଠି ଯାଉଛୁ, ତତେ ମାରିଦବୁ, ସେ ଡରିକି ଆଳି ପଳେଇଛି ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇକି ବହୁତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 12:05 ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ 12:05 ମୁଁ ମେଲ କରିଛି। ସେ ମେଲ କୁ ପଢିକି ମତେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ, କଣ ହେଇଛି, ପିଲାକୁ ବି ମେଲ ଥ୍ରୋରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ଟିକେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେସଟାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲିନି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ମତେ ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ଦବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସଟିଏଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଲେଜରେ ନିଶା ପଶିଲାଣି, ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି? ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ସାହସରେ, ଏତେ ଟ୍ରମା ପରେ, 10 ଦିନ 12 ଦିନର ଟ୍ରମା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ସାହସ କରି ମତେ କହିଛି। ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ଯେ ନହେଲେ ତୁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସିଏ ସେତକ ସାହସ କରିକି ମତେ କହିପାରିଲା ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ସେ ସସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠିନରୁ କଠିନ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କିଛି ରୋକା ଯାଇ ପାରନ୍ତା। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ସାହସୀ ବୋଲିକି, ବହୁତ ସାହସ ତାର ଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ଏ ସିଚୁଏସନକୁ ରିକଭର କରିପାରି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ 20 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ କେବେ ବି ନା କେବେ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଘର ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ତା